खोनानि सिमी हास्ते गोनाङै बरक लेखामंनि पुल्ले बेरेमनि sak लेखामंनि सामुं चेंगानो अ सामुं जुलाइ साल 30 जरा तंगानो खोना फुंगो हास्तेपा इन्द्रसेना रेड्डिनालो लोकबबनो sak लेखामंनि बिसिं सामुं बातांनो चेंगिरुवानो तिनि तांना कत्र कक्टमा थुमनायरंनो थुमा अ कक्टनो साका बरक लेखामं बेदेंनि दागिफां रतन बिश्वास बरक लेखामंगो कबुइ कक्टुम रिना बागै दागिफां लुकुरंनि फाइसिं कयमुं नारखा बसाका हास्तेनि काइसार हांकरनो अकिपि बेबाक्ति डिजिटेल मोबाइल एप ते वेब पोर्टल नि बिसिंति बरक लेखामंनि कक्टुम थुमजागानो पुइले बेरमो नक नुखनि तंग नुखुंगो तंनाय सेपसाप तै नुखुंनि मानि खनि करिंजा कक्टुम थुमजागानो आबनो नाहारि बेबागै काइ थामसिथाम सिंमुं पाइसुक जाक खलाइजाका हिनि बसाका लेखामंनि सेबुग्रक नक नगो थांगै कक्टुम थुमनानि सामुं तांगाने हिनि बसाका बरक लेखामंनि बागै खरक चार साइ हापांनि सेबुग्रकनो सितक जाका हिनि बसाका সেলফ ইনিমার্শনে আগামীকালকে এই একটা পার্টিকুলার পোর্টাল খুলে দেওয়া হবে আগামীকালকে এই পোর্টালের মধ্যে দিয়ে একটা পার্টিকুলার পোর্টাল থাকবে se.census.gov.in এই পোর্টালের মধ্যে দিয়ে নাগরিকরা আমাদের রাজ্যের সমস্ত নাগরিক তার নিজের মতো করে তার বিভিন্ন কোশ্চেনারি সিস্টেমের মধ্যে থাকবে 33খানা কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে এবার সেন্সাস করা হচ্ছে বেস অন 33 কোশ্চেন আছে, এটা অনেকগুলো ভাগ আছে, অনেক লম্বা বিস্তারিত বিষয় আছে। এই পোর্টালে ঢুকে তার নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে নিজেরটা নিজে করতে পারবে।